बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 नवंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। ट्रंप जीत गए? नहीं, अच्छा, अभी तो इलेक्शन वोटिंग का आगाज हुआ है अभी तो। अच्छा, कल जब मार्केट नीचे गई थी कोई 775 पॉइंट 775 पॉइंट नीचे गई थी, तो यूथियों ने मुझे बताया था कि जी हैं यूथिया अलकौमल मजहूल अल आलमिया अल महदूद ये वाहिद इंटरनेशनल चीज है जो लिमिटेड भी है। नहीं, लिमिटेड एडिशन नहीं होता जैसे गाड़ी का लिमिटेड एडिशन है, ये भी लिमिटेड। दादाजी आपका फिक्रा बहुत हिट गया है, बहुत हिट गया है। यूथिया अल कौमल मजहूल अल अकल अल आलमी अल महदूद। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखें वो ट्रंप जो है वो हारने जा रहा है और वो हार गया तो उसके नतीजे के अंदर ना बरतानिया में जो है वो अमेरिका में फसादात फूट पड़ेंगे। अच्छा जी। और अगर फसादात फूट पड़े तो पूरी दुनिया की इकॉनमी अपसाइड डाउन हो जाएगी, इसलिए मार्केट 850 पॉइंट डाउन है। ये नागुज़ीर है? ट्रंप नागुज़ीर है, उन्होंने कहा। ट्रंप कहता ना मैंने नहीं मानना, अगर मैं हार गया तो मैंने रिजल्ट नहीं मानना। ठीक है, मैं हार गया तो इसका मतलब है धांधली हुई है। ओके, ठीक हो गया। इस वजह से मार्केट गिर गई। हालांकि उसके जो मकबूलियत के पॉइंट हैं वो तकरीबन 0.1 का फर्क क्या होता है, उतने ही हैं जितने के पिछले इलेक्शन में। जी ठीक है, ठीक है। और पिछले इलेक्शन में क्या तो खदई हुई थी वो आपको पता ही है। लेकिन ये बताइए, इस दफा वो कहता है कि मैं तो पाकिस्तान वाला माहौल बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपने नाल ने, क्या बैठा है वो। उसको वहां गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने इम्पीच नहीं किया? क्या मतलब? कि तू ये बात कह रही है खिलाफे आइन है? नहीं, आपने किया था। नहीं, हमारी बात और है। वो तो कंटेनर के ऊपर नशर हो गया था कि अगले वाले जज अपने आ रहे हैं। पाकिस्तान तो माशरा है ही नहीं, अमेरिका तो चले गवाह भी गया, जुवेद हाशमी साडे को गवाह भी गया, उसका किसी ने नाम लिया। दोबारा नाम लेना भी गुनाह है, इसलिए इस गुनाह से आगे गुजर। लज्जत बेगुनाह करने का क्या फायदा आगे। ये बताइए, अमरीकी दावा करते हैं ना कि हम एक मुआशरा है। हाँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी दावा किया है? किया यार, जंगल के भी कोई असूल होते हैं यार। पाकिस्तानी मुआशरे जंगल में भी कुव्वत नाफजा एक होती है यार, यहाँ पे तो 8 कुव्वत नाफजा। आपकी कुव्वत नाफजा मेरे पे चल रही है। हाँ। कैसे भला? कैसे? आपने कहा कि प्रोग्राम के आगाज में खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। दादाजी जब से वो गलत बोला था मैं कॉन्शियस फिर रहा हूं, ज़्यादा गलत बोला गया था। जिस दफा गलत बोला गया ये मरियम नवाजी मीडिया टीम में खारिज। और नाज़रीन किराम, आप ये देखिए कि दरूद सलाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मोहब्बत से दरूद सलाम अदा किया है। लेकिन दादाजी जब से इसने गलत बोला है ना, तब से सारे कॉन्शियस हो गए। और कॉन्शियसनेस में आप जानते हैं गलती ज़्यादा होती है। जब बंदा उसके बारे में कंसर्न हो जाता है तो उसके बारे में ज्यादा होती है। खबरों से पहले एक बात और, वैसे यार मैं अब वैसे चलते चलते अपने बच्चों को ना कभी कभी बैठ के उनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरुस्त करवाएं जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त करवाएं, वरना फिर इमरान खान वर्गा ते असद उमर वर्गा ही नमूना निकलता है। वो बड़ा होके भी गलत बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ठीक है, मेरे तो बड़ा कोई मुस्लिम मुबल्लग ही कोई नहीं है दुनिया दे विच। लेकिन शुक्रिया इमरान खान, पूछे क्यों? इसको देख के मुझे तहतुल लफ्ज़ कॉन्शियस हुआ। नहीं, इसको देख के तहतुल लफ्ज़ और सरफो नहव की अहमियत मालूम हुई है कि ये सरफो नहव उस्ताद क्यों पढ़ाया करते थे। इसलिए पढ़ाया करते कहते हैं चवल बड़े होके चवला ना मार। यार देखो, उन बुजुर्गों का लिहाज करो आप कि जो बंदा जवानी में था, नौजवानी में, तो वो उसने शेरवानी पहनी होती थी और दाढ़ी रखी होती थी बाकायदा, ठीक है। और अब वो कहता है कि मौलवी से मुझे नफरत है, घृणा आती है। ये किसकी बात हो रही है भला? ऐसा? अच्छा, शेरवानी पहन के दाढ़ी रखी होती थी, मतलब अपने लोगों के इर्तिकाई अमल आता है। लेकिन क्या टेक्निकल स्टडी नाम की किसी चिड़िया को
कोमल मजहूल नहीं जानती जो उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन से मार्केट को जोड़ दिया और पीर का प्रोग्राम नाज़रीन करम नहीं नशर हो सका। मतलब वसीम साहब की कोई मसाइल थे, मसरूफियत थी, नहीं आ सका मैं स्टूडियो। लेकिन दादाजी पिछले हफ्ते हम मार्केट के डाउनवर्ड स्ट्रक्चर की तफसीलन बात करके गए थे। नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते जो था ना, जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट फॉल की है ना, जी जी, फ्राइडे को मार्केट हुई थी पिछले हफ्ते, नहीं जुमेरात को हुई थी, मोर देन 1000 पॉइंट गिर गई थी। जुमेरात को जो मार्केट हुई थी डाउन, उसमें सेम डे में रिकवरी आ गई थी और मैंने उसी वक्त लिख दिया था, मेरा रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये मंडे को फिर गिरेगी, क्योंकि इसने गिरने का फेज पूरा ही नहीं होने दिया। तो मंडे को फिर गिरी, नेचुरल उसका फॉल था। और आज 1000 पॉइंट की रिकवरी आई है कि आज रिकवरी है 1368 पॉइंट की, बाउंस बैक आया है। तो बाउंस बैक आया और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नहीं उन्हें पता, ट्रंप के इलेक्शन तो जोड़ दिया इसको। भाई ऑयल गिरा था इंटरनेशनल मार्केट में। हाँ, ऑयल गिरा था इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में सबसे हैवी वेट सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर है। जब OGDC, PPL, पोल, PSO, ATRL लीड करते हैं तो फिर मार्केट को गिरने से बचा कोई नहीं पाता। और यही हुआ। तेरा PPL पहुंच गया 78 तक, कल 77 लगा है, 77 की बात हुई थी, एग्जैक्ट 76 रुपये 50 पैसे का लो लगा है। इसका मतलब गया ऊपर। बाउंस जब भी आया ना अलमजहूल जाया ना, तो 1300 पॉइंट का आज कितने गया? 2 रुपये पड़े हैं उसमें तो। अच्छा। नहीं, अगर आप कल से आज तक की बात करें तो 76-50 का लो लगा के वो 81.5 पे आ गया है। सामईन कराम, ख़ास तौर पे हमें जो ओवरसीज़ देखते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को, इन्वेस्टमेंट की, ये है अपॉर्चुनिटी। सी लेग लग रही है मार्केट की, ये अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम इसकी डाउन लेग लग रही है और इसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की मार्केट क्यों गिरती है। अमेरिका के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल हुई, अमेरिका के इन्वेस्टर ने पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने पैसा लगाया होगा वो निकाला, सेलिंग होगी, तो आपकी मार्केट गिर गई। आपका सासा है ना ये मार्केट, इसको आप खरीदिए। अपना सासा अपने हाथ में होना चाहिए ना। PPL हमारा है ना, OGDCL हमारा है ना, कौमी सासा है ना, तो इसको आपको खरीदना चाहिए। ठीक। ये जितने भी ओवरसीज लोग रहते हैं, आप स्टॉक इसमें प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। फर्ज करें आपने ये तय किया कि मैंने 3 प्लॉट खरीदने, ठीक है ना, कनाल के, आप 2 प्लॉट खरीद लीजिए। ये मौका है, अपने मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट में डालिए। ठीक है। 5 साल के बाद आप बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आपको रिटर्न वो प्लाट देगा, अगर उससे 4 गुना रिटर्न आपको मार्केट ने ना दिया हुआ तो मुझे पकड़ लीजिए। स्टॉक मार्केट, हाँ, उसका तो दादाजी गेन ही मैचलेस होता है। ये तो मिसाल देना भी स्टॉक मार्केट की तौहीन है। मैं तो बात कर रहा हूं ना, 10-10 गुना जितना प्रॉपर्टी में गेन कीजिएगा, उससे 4 गुना। मैं एहतियात ना, बाद मैनू फाड़ लो ना आके, तो मेरे को जितना हो सकता है मैं उसकी बात करूं। ठीक है ना। तो भाईजान, उससे 4 गुना ज्यादा गेन यहां पे आपको मिला होगा और आपके मुल्क की इकॉनमी आपके हाथ में होगी। आपकी मईशत जो है वो आपके हाथ में होगी, आपके मुल्क की मईशत जो है ना। ठीक है ना। वो $20 मिलियन आए, निकल गए, मसला ही कोई नहीं। मार्केट में हमारा अपना सरमाया, हम नहीं बेचते भी। हमारे मुल्क की मार्केट नीचे जा रही है, हम नहीं बेचते भाई। जब आप नहीं जाएंगे तो वो फिर 1000 1500 पॉइंट का स्विंग नहीं होगा। ठीक है ना जी। फिर वो जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज की स्टेबल मार्केट होती है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट ऊपर गया तो हला पै गई, तो 250 पॉइंट नीचे गया तो पजो पै गई है। ये हुआ करेगा। ये जो हमारे यहाँ तबाही उतरी हुई है ना, कि गिरने पे आती है तो 2-2000 पॉइंट नीचे जा रही जी, चढ़ने पे आती है तो 1500 पॉइंट चढ़ी जा रही। ये जो वोलेटाइल बिहेवियर है ये खत्म हो जाएगा। तो बेहतरीन मौका है। जो हमारे कन खा मारते हैं सारा साल कि जनाब दसो स्टॉक मार्केट केड़ा शेयर खरीदना है, अब है वक्त शेयर खरीदने का। ठीक है। और मैं एक दिल की बात कर लूं, ये कौमी फरीजा था, मैंने कहा मैं अदा कर। एक दिल की बात कर लो। हाँ। PPL जिस वक्त लॉन्च हुआ, इसका IPO आया तो सरकार ने इसकी कीमत 55 रुपये अनाउंस की। IPO बिक गया। तो स्टॉक मार्केट में 55 पे अनाउंस की, $40 के। हाँ जी, 40 के $40 60 का, हाँ 60 का डॉलर था। 60 के चलो $60 के पे 55 रुपये अनाउंस की। अच्छा, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए खुला, पहले दिन 110 पे खुला। ठीक है, डबल हो गए। पनामा से पहले तक इसका ऑल टाइम लो 98 रुपये का था। हाँ। 160 के डॉलर पे वो शेयर 80 पे धक्के खा रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान को चलाने वालों का।
چلے سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک تو یہ ہو گیا نا, سستا مل رہا ہے, کریٹیسائز ہو گیا نا, دوسرا یہ کہ سستا مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, ٹکر ٹوکری مل رہا ہے, خرید لے. یعنی یہ اگر 60 کے ڈالر پہ بات کی جائے تو یہ 25-26 روپے کا بنتا ہے. یعنی 55 پہ لانچ ہونے والا شیئر 25-26 میں آپ کو مل رہا ہے. تو آپ کی عقل کے اوپر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ عمروں کے لیے رکھنے والا شیئر ہے, کیلکولیشن کی گیم ہے یہ ساری کی ساری. اور ادھر سے بھلا کیا ہوا ہے, ادھر سے بلوچستان نے ایشو بھی اٹھا دیا. انہوں نے کہا سب سے سستی گیس آپ سوئی سے لے کے جاتے ہو فیڈریشن کی ایسی تیسی, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی فیڈریشن سے انہوں نے ریٹ بڑھوانا ہے اور سندھ کی قادرپور گیس فیلڈ اور دوسری گیس فیلڈ کے برابر ریٹ لے کے آنا ہے سوئی کا, تو پی پی ایل تو 400 روپے بھی ہوتے ہیں نا. اتنے آپٹیمزم کی بات نہیں, نہ اندر کی بات میرے منہ سے نکل گئی. تو اس لیے بہترین ٹائم ہے, اس کو پی پی ایل کو گولی ماریں جی. باقی شیئر کے اوپر آپ غور فرمائیں. اس وقت تقریباً تمام شیئر جو ہیں وہ لوئسٹ لیول پہ ہیں. فوجی بھی ڈگ گئے, فوجی فرٹیلائزر بھی ڈگ گئے. جی. اچھا, فوجی فرٹیلائزر جیسے شیئر, ایف ایف سی جیسے شیئر جو ہے وہ نیچے دھکے کھا رہے ہیں. سانس ہی خشک ہو گیا قیمت نہیں, میں نے فوجی فرٹیلائزر کی بات کی ہے یار. تو یہ ہے جی صورتحال. قومی فریضہ تھا, میں نے کہا ایک وہ ادا کر دیں آپ کو. تو ایک وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یار 53 ارب روپیہ ٹیلی کام سیکٹر کو دے دیے. 53 ارب روپیہ ای سی سی کا اجلاس کر کے پچھلے جمعے والے دن کے ہفتے والے دن 53 ارب روپے کے ٹیکس وائپ آؤٹ کر دیا. میں نے اس پہ ویلاگ کر دیا. یہ فائدہ کس کو دیا؟ ریمان ملک کے تو کالنگ کا سسٹم تھا, اس حکومت میں کس کے پاس ہے نہیں گیٹ وے کا سسٹم؟ گیٹ وے کا نہیں جی. آپ سمجھ ہی نہیں رہے. ٹیلی کام سیکٹر کے اوپر یہ جو تم کارڈ ڈالتے ہو نا 100 روپے کا, ٹیکس جو کٹتا ہے اس میں سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ لائبلٹی اس کٹھی ہوتی میں ہے. ٹیکس کا ایک حصہ جو تھا وہ تقریباً تمام ٹیلی کام کمپنیوں کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا. 53 ارب روپے کا 25 ارب روپیہ جو تھی وہ لائبلٹی کس کی تھی بھلا؟ موبل لنک کی, سب سے بڑی. اوکے. تو ایف بی آر نے جا کے جیسے ہی لاک کیا ہے اس کا پریمیسز, تو جس وقت وہ لاک کر رہے تھے اسی وقت ای سی سی کا اجلاس ہو رہا تھا. انہوں نے بیک ڈیٹو سے کنسیشن دے دی. میں صدقے جاؤں, دریا دلی دیکھیں ختم تھا کی خبر. اور ایف بی آر والے جب سر جھکا کے واپس آئے ہوں گے, اب کوئی ان کو پوچھ کے دکھائے کہ ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. ہم کچھ نہیں کہہ رہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اب آپ ایف بی آر کے لوگوں کو یہ کہہ کے دکھائیے گا ذرا, فنانس منسٹر, کہ ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. انہوں نے منہ تے مارنا, سر جناب نے کیتا جی, کس منہ سے ٹیکس کا پوچھیں گے؟ پرانی خبریں ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چونکہ اس کے بعد ہمارا پروگرام نہیں ہوا تو ہم پڑھ ہی ڈالیں. جی پروگرام تو ہوا نہیں جی. فیڈ بیک کچھ دیر میں پڑھوں گا. کچھ چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں بھی پڑھ لوں. اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر اب 160 کا انصافی چھوڑ رہا ہے. اور انٹر بینک لوگ کہہ رہے ہیں کہ 155 تک جا رہا ہے. شاید 150 کی ٹک لگ رہی. دادا جی ایک ڈی بھائی پہ آ جائیں. وہ کیا کہتے ہیں ڈالر کی فیئر ویلیو کیا بنتی ہے؟ 120-30 روپے. 128 جی, بہت زیادہ گرا دیا تھا روپیہ. اب احساس ہو رہا ہے بہت زیادہ گرا دیا تھی. یہ سازش تھی جی. ڈالر بہت زیادہ گرا. 128 میں یار اس پروگرام میں بول چکا ہوں یار. مسٹری آف فنانس گورنمنٹ آف پاکستان روتی پیٹتی رہ گئی کہ 128 سے زیادہ ڈالر کی فیئر ویلیو نہیں بنتی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا, کہتا 175 دا پہاڑا پڑھ کے آیا ہوا سی, پتہ نہیں کتوں پڑھ کے آیا سی. وہ 175 بولی جا رہا, بولی کہتا سی سارے انڈیکیٹر سامنے رکھ کے, پوری اکانومی سامنے رکھ کے سمجھا رہے ہیں. اب آپ اس کو ڈالر کو 160 چھوڑیں, صرف 60 پہ بھی لے جائیں, لیکن آپ نے دنیا بھر کی جو امپورٹ کر لی ہے انفلیشن, تباہی مچا دی ہے. ہر چیز کا ریٹ آپ نے ڈبل کر دیا ہے. پہلے آپ نے ڈالر گرایا اس نیت کے اوپر کہ جی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہمارے ایکسپورٹر کے بائر اور ایکسپورٹر نے 160 پہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جی. اب آپ گرانا پھر مہنگے اس کے لیے چیزیں کہ جو چارج آرڈر رہ گئے نہیں غریب دے بال کول, تو وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئے. ٹھیک ہے نا, عجیب عقل ہے. آج ڈرامہ ویکھی, کون سا لائیو نشر کرایا, کئی ڈرامہ, کابینہ کا اجلاس لائیو نشر کرایا ہے.
ओके। हफीज, इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी दुनिया की तमाम मैशतों को पीछे छोड़ गई है, ब्राजील भीख मांगने आ दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। जी। अच्छा, वो पावर सेक्टर में क्या हो रहा है जी? पावर सेक्टर में तो बिजली हमारे पास बहुत है, कोई बिजली लेने वाला बंदा ही कोई नहीं। यानी ये उस मुल्क का वजीर खजाना कह रहा है जिसकी LSM की नेगेटिव ग्रोथ है 9%, 8% 2 साल के मिला के 29%, और इन 3 महीनों का अगर मिला ले जो नेगेटिव ग्रोथ है तो ये तकरीबन 28-29% हो जाती है। उसका वजीर खजाना कह रहा है कि हमारे मुल्क की मैशत ये और बिजली बड़ी इस्तेमाल हो रही, मैं सदके जाऊं तुम्हारे। ठीक है हफीज शेख, तूने तो चले जाना बॉस्टन मैसाचुसेट्स में अपनी फैमिली के पास, मैंने तो यहीं पे रहना है। ठीक है, तेरा पीछा करूंगा, मुंह पे हाथ फेर के नहीं कह रहा मैं तेरी जालसाजियों को बेनकाब करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ना वो किसी जालिम ने ना उसके ऊपर एक ट्वीट किया कि बताइए। काबीना का इजलास जो कि मोस्ट सीक्रेट होता है, खुफिया होता है, जी जी, ठीक है ना, उसको लाइव नशर करना ऐसे ही है कि जैसे आप रमूसे ममलकत को लेके फुटपाथ पे बैठे। जी जी, बाजार में आ जाए, चौक में आ जाए। फुटपाथ भी वो जिसके साथ इतना लंबा गंदा नाला होता है। उस बंदे का नाम बताएं। खुशबू से मुअत्तर हो रहा। जी, उस बंदे का नाम बताएं जिसने इसको 175 का पहाड़ा पढ़ाया था। 175 का पहाड़ा जिसने पढ़ाया था वो पाकिस्तान से फरार हो गया हुआ दिहाड़ी लगा के। फिर 175 का पढ़ा के ना फिर हमने सिक्योरिटी पेपर्स बेचने शुरू किए 15% पे, 16% पे, और अरब $1 अपने स्पॉन्सर्स को उठवा दिया जो बैरून मुल्क ले गए। ठीक है, 16% गेन कहाँ मिल रहा था? शॉर्ट टर्म में उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी पेपर्स में वो इन्वेस्टमेंट की, थबंटू लगाए, निकल गए। यानी अमेरिका में बंदे को अगर 4% पे डॉलर के में कर्जा मिल रहा है, वो 4% पे लेके 15% पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और 11% साफी जेल में, साफी जेब के अंदर, और ठीक ठाक दिहाड़ियां लगाई। कोई कहते हैं $3.5 अरब की दिहाड़ी लगवाई है मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ने, कोई कहते हैं $2.5 अरब की। मुझे नहीं पता, ऑडिट होगा तो पता चलेगा। और वो उन्होंने उसको सीक्रेट कर दिया है कि जनाब ये जो ये पैसे कहाँ से आए थे ये हम आपको नहीं बताएंगे, और ये भी नहीं बताएंगे कि इनके एवज कितने पैसे गए हैं। वो तो कोई मुश्किल नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सामने रख के सामने उसको कैलकुलेट कर लेंगे कितने पैसे गए हैं। लेकिन गए वो ऐसे अकाउंट्स में हैं जिस तरह नैब के लोगों के असासे नहीं बताए जा सकते, जो हर एक को गिरफ्तार कर सकते हैं असासों की बुनियाद के ऊपर। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, अपने असासे नहीं बताए जा सकते। उसी तरह ये भी नहीं बताया जा सकता कि गवर्नर स्टेट बैंक ने जो दिहाड़ी लगाई या लगवाई वो लोग कौन थे और कितने उनकी जेबों में डाले वो लोग कौन थे। यार हम तो बस, मेरा मतलब है क्या, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। पहला मैसेज फैसल, आज का फीडबैक जी, फैसल भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी आज़रबाईजान तुर्की वाले ब्लॉक में है, आर्मीनिया रशिया वाले ब्लॉक में है। हाँ। अब आज़रबाईजान का जो तेल है उसमें नजर किसकी है? तुर्की की। पहले भी तुर्की रशिया उसको लेने देगा तेल वहां से? रशिया तो पहले भी आज़रबाईजान का ऑयल इस्तेमाल करता रहा है, USSR के टाइम रहा है जी, ये तो हकीकत है ना। लेकिन आज़रबाईजान बनने के बाद तो नहीं कर रहा ना वो। अच्छा, ये तुर्की के पास जाएगा? हाँ, ये तुर्की इस वक्त भाई अरबिया को तकलीफ की है। तुर्की की ग्रोथ से मसला है। ये नौ दौलती शोधे जो हैं इनको तकलीफ क्या है कि जनाब वो कैस्पियन सी जो है उसके अंदर से उसने लीबिया से राइट ले लिए और जितनी की गैस खारिज नहीं हो सकी, अच्छा निकल भी आई है, वहां से उसने राइट ले लिए उनके है तेल के और गैस के, और पूरा यूएई जनाब तोप तफंग लेके उसके ऊपर लीबिया में चढ़ गया। ठीक है ना, एक साइड पे सारी दुनिया, एक पासे दूजा मल्ला ते इधर अरबकान कला जी की ना है ना इधर अर्दवान कला ते दूजे पासे पूरा मल्ला अमरीका, रूस, ईरान, यूएई सारे तुर्की के खिलाफ कर ले। अपना ईरान खुल के नहीं आता क्योंकि ईरान को यूरोप तक जो रसाई दे रखी है ज़मीनी रास्ते से वो तुर्की ने दी हुई है ना, तो इसलिए ईरान खुल के नहीं आता। लेकिन ईरान आज़रबाईजान के मसले में खुल के आया, आर्मीनिया के हक में आया। आज़रबाईजानी भी शिया है, ठीक है ना, लेकिन ईरान ने 300 टैंक दिए हैं आर्मीनिया को आज़रबाईजान से लड़ने के लिए। आर्मीनिया को? और हाँ? क्यों?
ان کا کچھ ساتھ دیا روس؟ انہوں نے کہا ہمیں روس نے دیے تھے تو ہم نے آگے بھجوا دیے، اور خود بھی آذربائیجان کے بارڈر، میرا خیال بارڈر ملتا ہے ان کا، اس پہ بھی ٹینک لگا دی. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روس نے کہا میں نے تو کوئی ٹینک نہیں دیے تھے. تو پھر ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہوگی اس میں تو پھر انہوں نے، جیسے میرا مطلب ہے کہ بس جیسے انہوں نے بھائی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پولٹری فارم کا کنسیپٹ معلوم ہو، پولٹری فارم کے اندر اگر بلہ گھس جائے تو وہ کتنا نقصان کرتا ہے. تو آذربائیجان نے آرمینیا کے ٹینک جو تھے، جو کہ دراصل ایرانی تھے، ان کا ایسے ہی شکار کیا. ایران کے پاس ٹیکنالوجی کون سی ہے یار؟ جی ایران کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں. انہوں نے راکٹ کا سسٹم بنایا، ایکسرسائز کرنے لگے. پیچھے کو تو نہیں چل گیا؟ نہیں، جانا انہیں ادھر سی، ادھر ایک تماشا ویکھن لی بحری جہاز کھلتا سی، جا بندے اٹھ مار کر. دیکھیے آپ نارتھ کوریا سے ٹیکنالوجی تو آپ لے آتے ہیں، لیکن اس کی پرفیکشن جو ہے، جو اس کی جو وہ ہے، کیا اسے کہنا چاہیے، فائن ٹیون کرنا، فائن ٹیون جو ہے، اس کے لیے تو پھر میرا مطلب ہے مہارتیں بھی لائے نا. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے نا کیا کیا، وہ جو بوئنگ نہیں ہوتا 747، جی وہ جہاز نے ٹوپی پائی ہوں، ہاں ٹھیک ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، کوئین آف اسکائی، وہ انہوں نے ریفربش کرنے کا اعلان کر دیا. 747-200 ہے میرا خیال اس کا نام ایگزیکٹلی. اب دنیا بھر میں وہ جہاز آپریٹ ہونا بند ہو گیا ہوا ہے، لیکن ایران کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے بیکاز اس کے اوپر اکنامک سینکشن ہے. اور ایئر بس اور بوئنگ کے جو آرڈر اس نے پلیس کیے تھے، وہ پیسے لینے کے باوجود جہاز اس کو نہیں دے رہے کہ تمہارے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. تو کوئی بندہ، کل میں دیکھ رہا تھا ایک خبر، کوئی بندہ ایران کے اس جہاز میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جی دنیا میں آخری رہ گیا، اور پتہ نہیں ان کے انجینئر نے کیسا اس کو ریفربش کر کے اٹھایا ہے. جہاز اتنے جا کے پہنچے پیٹرول میں ہو گئے. جی چلے یا نہ انجن گرم ہو گئے. جی ٹائم شارٹ ہے. نیکسٹ میسج محمد کا ہے سعودی عربیہ سے. کہتے ہیں دادا جی اکانومی کے نقطہ نظر سے یہ سمجھائیے کہ ہم جدھر کو نکل پڑے ہیں اس کا اختتام تو بہت بھیانک نظر آ رہا ہے. کیا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی مخلص لوگ آ کے ملک کی سمت درست کر دیں؟ نہیں، مخلص لوگ جو ہے نا وہ ملک کی سمت درست نہیں کریں گے، کیونکہ مخلص لوگ خود پارٹی ہیں. اب یہ کوئی باہر سے ہی آئے گا شہزادہ، فینا بھی ہو سکتا ہے شہزادہ، جو برے صغیر کی تاریخ رہی ہے، جو برے صغیر کی تاریخ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوک آف سے سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے شہزادہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے آئے گا اور شہزادی کو بیاہ کے لے جائے گا. پھر ظہیر الدین بابر دیکھیں گے ہم. اس طرح دی کوئی گل ہونی جے. ٹھیک ہے نا، مطلب مجھے تو اور کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے، ذہن چھوٹے ہو گئے. جو مشرف کے دور کے اندر گئے تھے وہ پھر باہر آ گئے نا، تو پھر عہدوں پہ فائز ہو گئے نا، تو پھر یادیں بڑی تلخ ہے نا کہ مشرف کے دور میں ہماری اتنی ٹور تھی، اب نہیں ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کیا ہوگا. کچھ تو کریں جی، وائنڈ اپ کریں جی بات کو، ٹائم اوور ہو گیا. سامعین کرام، باقی کی خبریں رہ گئیں. کل کے لیے، آج کے لیے اتنا ہی. ہم آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے اس کو شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے، تو شرم نہیں آنی اور عام خان نے ساڈا پروگرام شیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے نا، خوشی کی بات ہے. ان کی مہربانی، بہت بہت شکریہ ان کا، ہاتھ جوڑ کے. لیکن یار آپ بھی تو کچھ کر لیا کریں نا. اگر اور انہوں نے میرا نہیں خیال کہ پہلے یہ کبھی پروگرام سنا ہوا تھا، یہ میں نے جب شیئر کیا ہے تو انہوں نے اس میں سے نکال کے کلپ شیئر کیے جو ان کو پسند آئے. تو آپ بھی کبھی کبھی ہمارا پروگرام اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیا کریں جی، کچھ 4 فالوور ہمارے بھی بڑھ جائیں. چلیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. میں امید کرتا ہوں آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.